ब्रेक पे से वापस जब आएंगे तो हम बात करने वाले हैं, हमने जिस तरह से आपको बताया था कि ग़िज़ाई किल्लत, तो ऐसी कौन सी जादुई चीज है, क्या नाम है उसका और वो किस तरह खा के बच्चे सेहतयाब हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ तो जनाब, नया दिन में खुश आमदीद। नई दुनिया होगी, नया सवेरा होगा, नया दिन होगा। ये सब कुछ उस वक्त होगा जब हमारा आने वाला कल, हमारे मासूम प्यारे प्यारे बच्चे सेहतमंद होंगे। सारी दुनिया में बच्चे बड़े मसाइल में घिरे हैं, ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं, और पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही है। पाकिस्तान में भी बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी है। ये सबसे बड़ा मसला है। बहुत बड़ा मसला नहीं कहूंगी मैं इसे सबसे बड़ा मसला कहूंगी, क्योंकि 58% आवाम को मुनासिब ग़िज़ा, खाना पीना मयसर ही नहीं। बिल्कुल, और हर साल 35% बच्चे ग़िज़ाइयत की कमी से मर जाते हैं। पाकिस्तान की जमीनें उगले सोना, लहलहाते खेत खलियान वतन की शान, अजनास फल सब्जियां, यहाँ सब कुछ। दूसरे ममालिक की ग़िज़ाई किल्लत पूरी करने वाले पाकिस्तान के अवाम फिर भी भूखे। ज़राई मुल्क के 58% लोगों को मुनासिब ग़िज़ा मयसर ही नहीं। हामला ख़वातीन खून की कमी का शिकार हैं। यूनिसेफ के आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र 44% बच्चे ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं, जिसके बाइस आइंदा 15 साल में पाकिस्तान की आधी आबादी पस्ताखद होगी। हर साल 35% बच्चे भूख से बिलक बिलक कर दम तोड़ देते हैं। 534 मिलियन डॉलर की ग़िज़ाई अशिया बरामद करने वाले मुल्क के लोगों का यूं खुराक के लिए तरसना लम्हाए फिक्रिया है। ये एक ओवरऑल सूरत हाल है पाकिस्तान की। ये तो पाकिस्तान का अहवाल आपने जाना, लेकिन ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया भर का है। जिस तरह दुनिया में आपको बताएं कि 16 करोड़ 50 लाख बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। और अगर हम क्यूबा की मिसाल ले लें तो क्यूबा को इसमें शुमार किया जाता, जहां पर चंद सालों के लिए हाई प्रोटीन डाइट को बच्चों की ग़िज़ा का लाजमी जुज़ बनाया गया और ग़िज़ाई किल्लत पर काबू पाया गया। क्यूबा समेत कई ममालिक में अक़वाम मुत्तहिदा का ज़ेली इदारा है जो कि हाई प्रोटीन डाइट की फ्राहमी को यकीनी बना रहा है। और जनाब, पाकिस्तान में ये जादुई दवा कब और कैसे मुहैया की जाएगी, ये सबसे अहम बात है, ये सबसे अहम और बड़ी खबर होने जा रही है। तो ये सब कुछ कैसे हो पाएगा? अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सैम के सरबरा शाहिद सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। इसके अलावा डॉक्टर आयशा भी हमारे साथ हैं। आप जो कमी है, ग़िज़ाई किल्लत है माज़रत के साथ, उसको खत्म करने के लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए हमारे पास एक हाई प्रोटीन डाइट है जिसे स्पैरुलिना कहते हैं। तो स्पैरुलिना जो है वो इन डिफरेंट फॉर्म्स होती है। इसके चॉकलेट्स भी होते हैं, बिस्किट की फॉर्म में भी होती है, उससे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए पाउडर फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में भी होती है। तो ये हम उनको डिस्पेंस करते हैं और उससे फिर हम मेक श्योर करते हैं कि वो उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है बॉडी की, उसकी डेफिशिएंसी खत्म हो जाए। डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगा कि आप जरा डिटेल में स्पिरुलिना के हवाले से बता दें कि है क्या, क्योंकि मुझे जब पता चला मैंने कहा ये बहुत ही कोई जादुई चीज है। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो वाटर पॉन्ड्स में से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और प्लीज थोड़ी सी डिटेल अगर आप। जी हाँ, जरूर। स्पैरुलिना देखिए एक बायोमास है साइनोबैक्टीरिया का, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी या नीली और सब्ज माइल काई जिसे कहते हैं, उससे बना है। अच्छा, ये कंज्यूम किया जा सकता है, एनिमल्स भी करते हैं ऐसे फीड के तौर पे, और ह्यूमंस के अंदर भी ये इस्तेमाल हो रहा है अब 2003 से, जब से कि इसकी अहमियत का और अफादियत का अंदाजा लगाया जा चुका है। और ये एज अ डाइटरी सप्लीमेंट यूज होता है और एज होल फूड भी इस्तेमाल किया जा सकता है, स्पेशली उन टारगेटेड एरियाज में जहां पे मेल न्यूट्रिशन प्रेवलेंट है। और जब एज अ होल फूड दिया जाता है तो जितनी भी आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं और जो मिनरल्स, मादनियात, जो विटामिन हैं, जो सारी चीजें रिक्वायर्ड हैं बच्चों को और उनकी वालदाओं को, ये सब वो पूरी करता है, फराहम करता है। और इसका जो मेन एम है स्पिरुलिना एल्गी का, वो ये है कि एक वक्त आए जब हम बाकी तमाम ऐसी चीजें जो कि कंट्रोल की जा सकती थी, जैसे कि स्मॉल पॉक्स था, इसी तरह हम
میل نیوٹریشن کو بھی کنٹرول کر کے ایریڈیکیٹ کر سکیں اللہ کے حکم. جس طرح بتایا تھوڑی اسٹڈی کے کافی بیماریاں نجات اس سے مل جاتی ہے اسپیرولینا سے, کافی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. کون کون سی بیماریاں وہ ذرا آپ شیئر کریں. دیکھیے سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ ڈی ہائیڈریشن ہے, جس کی وجہ سے آپ میل نیوٹریشن میں جاتے ہیں. بہت ساری جو زچہ خواتین ہیں جن کو انیمیا ہو جاتا ہے آئرن کی کمی سے, تو یہ ایک ہائی ان پروٹین اور رچ ان کیلشیم اینڈ منرلز اینڈ وٹامنز ایک ایسی خوراک ہے جو میں نے بتایا ایز اے ہول فوڈ بھی استعمال ہو سکتی ہے, نہ صرف کہ ایز اے ڈائٹری سپلیمنٹ. اور یہ خوراک اتنی فیوچرسٹک ہے کہ جو چاند پہ جا رہے ہیں لوگ یا جو مارس مشنز ہیں ان کو, لیکن یہ ڈاکٹر کے کہنے پر ہی ہوگا نا, ڈاکٹر اگر لکھ کے دے گا تبھی لے سکتے ہیں اس کو, تو کب تک کے لیے لے سکتے ہیں یہ تو ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ فارمیسیز کے اسٹورز پہ بھی اویلیبل ہے نا. بالکل بتانے دیں. ہاں جی آپ بالکل, یہ ریڈی آف دا شیلف آپ کو آرام سے مل سکتی ہے. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ اویئرنیس جنریٹ کرنی پڑے گی کہ جی یہ ایک ڈائٹری سپلیمنٹ ہے جو کہ میل نیوٹریشن کے لیے ہے, اور اس کا استعمال کتنا ضروری ہے, بچوں کے لیے کتنا ضروری ہے, جو mortality ریٹ ہے بچوں کے اندر اس کو کم کرنے کے لیے کتنا ضروری ہے, جو پریگننٹ فیمیلز, ینگ مدرز, ایڈولیسنٹ گرلز جو ہمارے سارے اندر آپ کو پتا ہے تھر میں, چولستان میں سب جگہ بھری پڑی ہیں, جہالت کا دورہ ہے وہاں. بالکل میل نیوٹریشن ہے تو یہ خواتین کو بھی لینی چاہیے. بالکل لینی چاہیے. شعیب نے بھی کہا کہ آرام سے اگر یہ دستیاب ہے اور آپ لے سکتے ہیں تو, اور جس طرح سے ہم سن رہے ہیں کہ کتنی فائدہ مند ہے, کتنی بیماریوں سے, بلڈ شوگر بھی بیلنس کرتی ہے, اور بھی پتہ نہیں HIV ایڈز اس سے بھی نجات کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بڑی اچھی چیز ایک دام ہے. تو تھوڑا سا اس حوالے سے بتا دیں کہ یقیناً کوئی چیز اس طرح کی آتی ہے اس کے سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں, تو اس کے کچھ سائیڈ افیکٹس ہیں کیا؟ دیکھیے یہ ایک غذائیت سے بھرپور یا معدنیات سے اور سب وٹامن سے بھرپور غذا کا نیم البدل ہے. ٹھیک ہے, اس کے کوئی ہارمفل سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں. اگر ہارمفل ہوتے تو یہ بچوں کو ایڈمنسٹر کرنے کے لائق نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات یہ. تو اگر اس کو سیف ڈکلیئر کیا گیا ہے تبھی بچوں کو دی جا رہی ہے. اور ہمارے یہاں جو یہ مورٹیلٹی ریٹ ہے بچوں کے اندر وہ زیادہ تر 1 to 5 years یا 5 years اور لیس کے بچے جو ہیں ان کے اندر ہے. صحیح, کیونکہ ان کو غذا نہیں ملتی, ان کی مدرس کو غذا نہیں ملتی, ان کو جتنی منرلز اور ساری چیزیں ریکوائرڈ ہیں باڈی کے اندر, وٹامنس اور واٹ ایور, وہ سب چیزیں جو پوری کرتی ہے وہ یہ اسپیرولینا کرتی ہے. اور یہ ایک بہت کہنے کو کائی ہے, الگی ہے, مائکرو آرگینزم ہے, مگر ایک انمول میرے حساب سے چیز ہے کہ وہ سب کچھ کور کر لے سب گی. کچھ کور کریے. لوگ چاند پہ جا کے وہی چیز کھا رہے ہیں, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کتنی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے. اسپیرولینا یقیناً ایک جادوئی دوا ہے, اور اگر اس کو پاکستان میں, حکومت کو ویسے تو چاہیے اس پر سوچے, کیونکہ امپرووز HIV ایڈز, یہ بہت آگے کی چیز ہے, کینسر میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے, یہ بھی بہت زبردست چیز ہے. آپ کے اس کے علاوہ ریڈیوسز کولیسٹرول کم کرتا ہے, آپ کی شوگر بیلنس کرتا ہے, بوسٹ کرتا ہے آپ کی انرجی کو. تو آپ کے بچے کتنے صحت مند ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو یہ چیز پرووائڈ کر دیں. لیکن پھر وہ